गसाइगावनि सेनं जारागुरि पिजिआर गामियाव सारन्थाइ गावनायाव गंसे न'आ सेवहांगार। फुंनि 5 रिंगासो समाव गोब्राब बारहुंखा आरो सारन्थाइ गावनायजों रोहो रोहो अर जोंखाङो गंसे नखराव। हबिरन बेवा मुंनि बुरि आइजो गोरिब दुखुथिया न'आव सारन्थाइ गोग्लैनायजों खामब्लावो। न'जों लोगोसे न' सिङाव थानाय बायदि दोहोन सम्पति आरो दाउ हांसो थोरसि लथा जि जोम बायदि मुवा बेसादफोराबो खामनानै सेवहांगार जायो। ओंखाम संग्रा न'आव ओंखाम ओंख्रि संबाय थानाय समाव दहमै सारन्थाइ गावनायजों अर जोंखाङोब्लाबो नाथाय हमिरन बेवाया न'निफ्राय खारग'नो हायो। न'आव थानाय थोरसि लथा सौखि सियार दाउ हांसो खहा जादोंब्लाबो नाथाय मानसिया जेबो खहा जायासै होननानै फोरमायदों। বজ্র পড়িয়া ঘরটা জ্বলিয়ে গেল সকাল 5টা। এটা মোর মার ঘর হয় ছবিজন বেওয়া। বজ্র পড়ছে বজ্র আকাশের পরা 5টা বজাত। ক্ষতি হয়েছে থালি বাসন হাবি জাবি কাপড় চুপড় নিয়ে হাঁস মুরগি বহুত কিছু ছিল ঘরত সব গেছে। আর কি ক্ষতি হবে রান্নাঘরের যেটা বস্তু আছে সব গেছে আর কি। মানুষের কোনো ক্ষতি হয় নাই। ছবিজন বাবা কি হইছে আপনার ঘর? ওই ছাটা পড়ি মারা পড়া গেছে। কেটা মন বাজার? 5টা। কি কি ক্ষতি হল আপনার? মুরগি আছিল 2-3টে, আর ওই থাল বাসন আছিল কাপড় চাপড় আছিল, চৌকি আছিল চেয়ার আছিল 4টে চেয়ার আছিল নতুন চেয়ার সব শেষ। বেরিয়ে ঘর ওই ঠাটা বসে ধাপে ঘর ঢুকছেন। ঘর শুনছে বেরিয়ে ঠস খাইছেন আর কোনো কথা কওয়ার পাক নেই, ঠস খেয়ে গেছেন। আপনার লাগছে নাকি? না লাগে নাই না? আপনার তো একটু হওয়া নাই না। फांसन नायनो थांनो होननानै बिमाखौ बुंबाय बियो। ओमफ्राय बेयावनो बिमाया होनबाय मानो थांनो मबाव थांनो मोना खाथियाव जानायावनो बोरगावनो थाङाखै नोङो फानबारि एफा गोजानाव मानो थांनांगौ होननांगौ। बेनिफ्राय थांनो मोना नालाय बिमाया मैगं खानो थांबाय। ओमफ्राय दखानाव मेथि बिस्कुट जानो होननानै फैबाय। फैनानै नैबे फट'निया जाफैनाय गैया फानबारियाव बिहु जाखाबाय। एबार बे नायनो मोनबाय एबारसो उलुबारि हाइ स्कुलाव। दाथ' आं बोरै मिथिनो आं कम्पानियावसो थायो। आं दाख्लै बावसो फैदों न'आवनो फंबायनि हाबानि थाखाय फैखादों न'आव फैनाया।